Hello dear brother and sister. Ami bisos ase apni sopi bhal ase. Aji bi moi isor laga morom karne aji moi apni hala agide ahibole paise. Aji bi moi isor laga kotha olop holi bi apni hala gode share korle mon ase. Apni bi please alchina kurine isor laga kotha du huni dibi apni sopi blessing pawo kuine. Isor laga kotha na jagide moi khata pratna koribo. Sarga aro prithvi banai dia la isor apni thanks dia ase aji laga din bi apni la age dia hibole padu isor apni la kotha du bisi power ase isor pura tam dia amen blessing pai prabhu ami khala life to change ho jai khushi pai isor prabhu aji bi isor prabhu ami ba share gule thake do isor ami safa manu no hoy moi papi manu ase prabhu please apni ro muge safa guri dibi hunin thake manu khan सामानन सब की ब्लेसिंग होले दिबी अपनी आत्मा उरा एकजन एकजन के ईश्वर अपनी और कथा गुरी दिबी गुनी जीसु लगा नाम दे मांगलिशे आमेन আজি মই শেয়ার করলে থাকে তো জোশুয়া চ্যাপ্টার 1 ভার্স 8 প্রা লইনে 9 তক পুরি দিব জোশুয়া চ্যাপ্টার 1 ভার্স 8 and 9 This book of the law shall not depart out of your mouth but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be you dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yete Joshua bra Israel manu hange koine ase. Edu la book laga kotha du iso bra dia la kotha du apni la muk pra jabole na dibi koine ase. Israel manu hange tai bra sikhai na ase. Moses la next to Joshua bra Israel manu hange hosa rasta dekhaise. Joshua to ekta pratna kure manu ase isor ge bhoi kha manu ase aro isor la piche ja manu ase isor la kam kure manu ase bal ekta leader hogine example ha manu ekta thagise bisi Israel manu khan bi blessing paise aro isor ge follow kuribole bisi manu bi thagise olibi kuma manu khan do isor la ko thage reject kure bisi thagise complain Israel manu ami sopi jane Israel la bitori be kuma manu di isor ge bhoy khai kuma manu isor ge jane holi kuma manu di isor ge reject kore di aro complain ta halo kotibra complain ai ase pradna na kuriya karne isor la kotha na pura karne ta hala kotha do mon de na rakhya karne aro dimag te na rakhya karne jun manu khan pradna na kure aro jun manu khan isor la kotha na pure ta hala life to kitabi khushi na thagibo Olevi Joshua koine ase ete isor la kotha ora din aro rati do din rat isor la kotha do puri thagibe koine ase ami la experience ase ami jitabi phujure uthe pradna na kurine din jadu kiba negative noli mal no kode jhagra kurule mon noli be gussa hwa ine han bisi ahe mo logode Ara pradna na kurine ja isor la kotha na purin ja la dindu beisi ala khoi manu ki bi negative bhavna kore pap te giri jay pap kuribole mon hoi jay aram ra satan la hatte giri jay Joshua bra jane Israel manhon kamjur ase isor la kode right nai isor ra dur ase kodu jania karne hodai Joshua bra Israel manhon gather kurine apnian kamjur manu ase apne isor la kotha puribi koine ase day and night matlab din de hoy amian kam kure olibi rati de phujure uthya dam de isor la kotha amian atma karne darkar ase samde na guma age de isor la kotha meditate kurubo lage ami khan khare purya no hoy amian buji boli bi lage bible na pura ge amian pratna kurine bible puribo lage phujur hobi sam hobi Olevi bisi manu khan novel book khan prithvi la book ki ase love story la hobi prithvi laga jun to apni ke blessing no hobo itu khan purine apni la life to
darkness hoi ja ase shanti nai khushi nai hole bi jitia isor la kotha pure amiala life tu manu ekitabi negative pi na thaibo manu logode jhagra bi kuribole mon na thaibo pujodi uthigine apni isor la kotha purigine apni din tu jai sabi apni la life tu kiniga hoy Allah hoy isor ra luija la life aro isor ra natania la life to Allah ase ami la experience ase jitabi ami isor la kotha purigine pujodi uthigine isor la kotha purigine bible purigine aro pratna kurine din jai manu logode jhagra kuribole mon na thake manura ki koilibi negative la kotha moi koilibi mola biya koilibi ami tahange positive pra bhavna kuribole pare ajali christian manu khan kili man jhagra kure man fight kure ekjon jong enemy rakhe dushman rakhe kote urai ase isor ta la life ta na thai karne isor thake manu khan do dushman kitabi na rakhe manu hange hate na kure घिन ना लागे हले किना हले ताकि ईश्वर ला रास्ता दे आनिबो इतु भावना करे किना हले ताइ कारणे মই प्रार्थना करिबो इने भावना करे हले प्रार्थना ना करे मानु ईश्वर ला कथा ना पुरा मानु खान्दो लाइफ तो पृथ्वी थाके तमने कम्प्लेन होय ताला लाइफ ते ईश्वर ना थाय कारणे इतु भी लागे मानु लगदे खाली दिनभर दुश्मन राखिने कुमा मानु तो दुश्मन रखे 10 साल होबी 20 साल होबी इत्या तक भी दुश्मन रखिया मानु खान आसे इनिका बिसी मानु खान आसे ईश्वर ब्राह्मण हंगे पृथ्वी रखिया दो दुश्मन रखिबले गाने आमी हंगे पृथ्वी दे पाथाइसि नाकि आमी हंगे पृथ्वी रखिया दो एकजन दुश्मन रखिबि गइने रखिया न होय थाकिया न होय पृथ्वी दे जिसु ख्रिस्टवा क्रॉस ते आहातम दे मानुरा तागे मारिया तम दे मानुरा ताइ लग दुश्मन थाइसि हले बि ताइब्रा मानुगे दुश्मन रखिया नै हले ताइ क्रॉस ते कि गुसे ईश्वर बाबा जोन मानुहा मुगी कि कुरि आसे ताहा नाजाने कारणे कुरि आसे तागे माफ करि दिबि गइने जिसु ख्रिस्टवा आमी हंगे तु देखाइसे आमी हंगे कुसे तु कुरिबि गइने अपने ला दुश्मन अपनी कि कुलिबि कि कुरिलिबि अपनी रा तागे माफ करिबि गइने जिसु ख्रिस्ट लगदे प्रार्थना करिने ईश्वर ताइ कि कुरि आसे जुनतु मानु मुगे गलती रास्ता दे कुरि आसे ताकि माफ करि दिबि दे ताइ ना जानिने कुरि आसे इनिगा आमी खान प्रार्थना थागिबो लागे जोशब रा आमी हंगे एग्जांपल दियाला आसे आमी हंगे हदाय पुरि थागिबि गइने आरो वर्स 9 दे कोइन आसे have not I commanded you be strong and of a good courage be not afraid neither be you dismayed for the Lord your God is with you wherever you go Israel manukhan ईश्वर के नासागे ने दुनिया के सा कारणे ताखान्दो लाराइ दे जाबोला आसे गदो भय लागि जायसे होय आमी बाइबल स्टूडेंट भी নহয় पास्टर भी নহয় आमी ভাল ভাবি बाइबल ट्रांसलेट भी आपने करू ना पारे होली भी आमी लगदे की बुझिबले पाइसे आमी तुय लगिना आपने लगदे शेयर करिना आसे इजराइल मानुखान डांगर मानुखान दिखा कारणे ताखान भय लागि थाइसे ईश्वर नाथाय कारणे ईश्वर नाथाकिया निशिना ताखान लाइफ ते ईश्वर के प्रार्थना ना करिने ईश्वर ला कथा ना पुरिने थाकिया कारणे लाराइ दे जाबले टाइम दे वार दे जाबले टाइम दे ताखान भय लागिसे इतु रा जिसु ख्रिस्ट रा जोशुआ रा ताहांगे कइसे भय ना लागिबि मन दुख ना करिबि मन छोटो न हबि गइना आसे तो आमी हाला लाइफ टिभि भय ब्रा भरता आसे आमी ला लाइफ कि आइबो इतु ला भय कि खाबो कि लागाबो इतु ला भय ईश्वर ना जाने मानुखाने इतु भावना करे ईश्वर जाने मानुखा इनिरा भावना न करे आमी कि खाबो कि लागाबो कि आइबोले आसे मोला जीवन दे मोला लाइफ दे आमी आनिने भावना किताबि ना करिबो लागे आमी खान आमी ला विश्वास तो ईश्वर लगदे थाकिबो लागे ईश्वर ला काम कुरा मानुखान किताबा भुकाबरा थाकिसि नाके भुकाबरा भी थाकिबि होली भूख लागिलिबि ना थाकिलिबि ईश्वर थाकिया मानुखान तो खुशी अलग एकता होय होली भी ईश्वर ना थाके मानु तो मानु लगदे झगड़ा करिबोले मन दुश्मन राखिबोले मन
जिता तक भी आमियान बाइबल के फॉलो न करूबो आमियान किताबी इसोला रास्ता जाबले ना पारिबो आजाले पृथ्वी दे क्रिश्चियन मानुखान बिसी इसोर की छाड़ी दिशे एंटी क्राइस्ट दे बिसी जा आसे आमियान क्रिश्चियन खान गलती कुरिया कारणे আজি आमियान स्टेट तू गलती रास्ता जा आसे आमियान क्रिश्चियन मानुखान एग्जांपल ना थागिया होइजे किले बाइबल ना पुरा होइजे प्रार्थना ना कुरिया होइजे इतु कारणे आमियान मानला आगे दे एग्जांपल होले ना पारा होइजे आमी पहिला मानुला आगे होय মই परफेक्ट होइसे कोला নহয় होला कमजोरी बिसी আছে होले মই हातक तु इसोला कथा पुरिगिने प्रार्थना करिगिने मानुला आगे दे एग्जांपल देखाबो गने मोला लाइफ तो जाय যিশু খ্রিস্টরা পৃথিবীতে থাকে তামদে एग्जांपल দেখাইছে যোশবরা পৃথিবীতে থাকে তামদে एग्जांपल দেখাইছে তো আমি হান্দু কিলে एग्जांपल দেখাবলে না পারে কিলে গুলে যোশুয়া খানা টাইম দে তাই খান ইসোলা কথা পুরে যোশুয়া ইসরায়েল মানুহানকে কইনা আছে আজিবরা আপনি আন কোন কে সার্ভ করিবলে মন আছে আপনি আন করিবি আপনি আন চুজ করিবি হলি মই আর মইলা ফ্যামিলি দু ঈশ্বর কে সার্ভ করিব কইনা আছে আপনি লগতে ইনেগা আছেন নাই আপনি লা ফ্যামিলি দি ইনেগা ভাবনা আছেন নাই না থাকিলে তো ঈশ্বর লগতে যাবি সবরা খুশি দু ঈশ্বর লগতে আহিদে আমি ঈশ্বর লগতে যাই সাবি আমি হান মন ব্রা ঈশ্বর কি না বিচারা কারণে আমি ঈশ্বর কি ইন্টারেস্ট না থাকে চার্চতে যাইলে বি ঈশ্বরলা সারমন দু बोरिंग हो जैसे इसोला कथा শুনিবলে মন না থাকিয়া हो जैसे पास्टर के अगेंस्ट কৰি আছে আজিকালি ইটো পাস্টার তো তালা মেসেজ বেশি লম্বা আছে ইনেগা আছে পাস্টার ইটো পাস্টার ইনেগা আছে আপনি ঠিক নহা কারণে আপনি পাস্টার के अगेंस्ट করিনে আছে আপনি প্রার্থনা করিনে ভালব্রা থাকিয়া মানু আর প্রার্থনা করিনে প্রিপেয়ার করিনে আপনি চার্চতে যাইছি বলে তো আপনি লা इसोला কথা দে আপনি কিতাবি बोरिंग নহব पास्टर के किताबी बोरिंग নহব और आमियान किताबी पास्टर के रेवरेंड खांगे ईश्वर ला सर्वेंट खांगे आमियान किताबी अगेंस्ट ना करिवो लागे ईश्वर का जजमेंट आइबो आपनि ला पढे মই लगा पढाइबो सर्मन किमान लंबा होबी किमान खाता होबी ईश्वर बताई दिया से ईश्वर बताई बर्डन दिया से अपनी कारणे মই कारणे इतुरा आमियान किताबी पास्टर खांगे रेवरेंड खांगे तांगे किताबी आमियान ईश्वर ला सर्वेंट के आमियान अगेंस्ट ना करिवो लागे दे मेन दु आजिकाली कुंबा लोकल चर्च ते सब लोकल चर्च तो न হয় ईश्वर ला सर्वेंट खाई अगेंस्ट बिसी जा আছে तागे किले पास्टर को ले दिसे इनेगाला भावना मानवरा दिसना कि तागे पास्टर ईश्वर बा दियाला আছে तागे आमियान कितबी पास्टर खांगे आमियान अगेंस्ट ना जाओ लागे नेगेटिव ना लो लागे ताहांगे बोरिंग होबी न होबी आमी खान चुपचाप रा हुनिबो लागे আপনি শুনিবলে মন না থাকিলে আপনি উলাই যাবি কিলে গুলে আপনি লা মন দে সাতান কাম করার কারণে আছে আপনি লা মন দে ঈশ্বর লা কথা না থাকার কারণে আছে সাতান ব্রা কাম করি আছে আপনি না বুঝে আপনি লগতে বোরিং আতাম দে আপনি ভাবনা করিবি ওই তো ঈশ্বর লগতে নহয় সাতান ব্রা মুকে ডিস্টার্ব করে আছে ইনে ভাবনা করিবি এতুরা মিহান খ্রিস্টান মানুহ বেশি হুশিয়ার করব লাগে पास्टर নহলি কোন হলি আপনা চার্চ তাকে মেসেজ দিয়া তামদে লম্বা হবি খাতা হবি শুনিলে ভাল হবি নহবি ঈশ্বরলা কথা আছে হলিবি এগেইনস্ট দে কিতাবি না যাবি দে ঈশ্বররা বুসাইব ঈশ্বররা পাস্టర్ লগতে নাহিব প্রিচার লগতে নাহিব আপনি লাগা পড়ি জাজমেন্ট আহিব আপনি লা ফ্যামিলি দে আহিব এতুরা মিয়ান বেশি হুশিয়ার হব লাগে আপনি নেগা এগেইনস্ট থাকিয়া মানুষ আছে গলে আপনি বাইবেল পড়িবি प्रार्थना করিবি ईश्वर अपनी के दिखाई দিব अपनी ला कमजोर दो अपनी जितिया ईश्वर लगते যাব अपनी किमान तक बिया मानु আছে কথা আপনি জানিবলে পারিব আমি পয়লা ইনা থাইছে পয়লা তো আমি ईश्वर ला কথা ভাল না জানা তামদে তো আমি নিজর কি মান ভাল মানু আছে ভাবনা কৰি থাইছে ফেরিসি থাইছে আমি হলিবি জিতিয়া মই ईश्वर লগতে যাইছে ईश्वर লগতে হাম্বল কৰিছে মই মান বিয়া মানু থাইছে হলিবি আজি ईश्वर মগে চেঞ্জ কৰিছে আপনি একেলে চেঞ্জ না করিব ব্রাদার এন্ড সিস্টার প্লিজ ঈশ্বর লগতে যাবি আমি ঈশ্বর লা কথা দু রিজেক্ট না করিবি ঈশ্বর আপনিকে স্ট্রেংথ করিব দে ব্রাদার এন্ড সিস্টার মই ইতুয়ে অলপ খাতাবা শেয়ার করিনা আছে ঈশ্বর আপনিকে কি শিকাই না আছে মই ইতুয়ে লগিনা আপনিকে শেয়ার কৰি আছে আমি কোৱাত আপনি গলতি কৰিছিলো মুকে মাফ কৰি দিবি লবলে অলপ থাইছো লবি ঈশ্বর আপনি সবকে ব্লেসিং দিবি গইনি
Amila pratna ase apni sopi bhal rahuni dia karne apni ange bisi thanks di ase.